بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملما الأمريكا لو أمبو فون إسلامية تفوليه silamaya foli tɛmɛni kɔfɛ an bɛ ala tanu masa min tandoli ka kan. An bɛ ala tanu lahala bɛɛ lajɛlen. Ala tandoli kɔfɛ an b'a ɲini Ala subhanahu fɛ a ka nɛɛma n'a ka kisi a k'o si a ka ciba kan n'o y'an kuni Muhammad alayhi salatu wassalam. An bɛ ala dali an kuni Muhammad ka so dongoyaw ye a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ n'u t'u la ciba ka taa sira kan. An bɛ ala dali an n'o bɛɛ lajɛlen. Balmanga wala da nawe tafsir la ame toujours suratu Hud amena wili aya biwarani aya konondon ala kudi a'udhu billahi minash shaitanir rajim walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama qala salamun fama labisa an ja'a bi ijlin hanid فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وعوجس منهم الطيفة قالوا لا تخاف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. لأي أنا بسوما دابرو بنا كناوي نكما بوليكا أمنو ملا سأوتل موفم يكون مانكو نغنيني أو ما يرب على موكلا. إذن أياني kuma kan mun b'a la n'an b'a yɛlɛ k'a fɔ kuma dɔw bɛ kɛ gɛlɛya ye n'an b'o f'o ma ko garibul kalimat. O dɔ ye hanizun o bɛ aya kɔnɔ kuma bɛ na s'a ma kalimatu ani ay mashwi fɛn jɛnini ka fɛn jɛni tasuma la a bɛ f'o ma mashwi haniz. O y'a maana dɔ nakrahum ay ankarahum a y'a amadiyawe ayo kon kabe ya bara ya dula ala khilaf al ma'rifa femi loni be niyo ko kemino tikele o be natimina wewe kalmatu ba'li o de ba'al al mar'a zawjaha yo muso che afoma ba'al ra'u al faza'u ra'u fola o siranye الفزع والخوف ومعنى مننا كمانا نوي مكاينا ما يلاكو بلابولا أواه أي كثير التضارع من كاير ما جي كاير ما جي وكشا أكاهيننا كم مكاري وكشا ما يرلا سليم من الحزن نزونغويا أبويرا لي معاني كلمات أما يلك أفو بلابسك صرمونا ودوين أمنا آيات التفسير لين دوفاينا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم البشرى على بافلاين كنا لك لسيدنا إبراهيم نزون ديالا كن نزون ديالا لسيدنا إبراهيم ولقد جاءت رسلنا من الملائكة نبينا إبراهيم عليه السلام بالبشارة بالولد. أكون لك لسيدنا إبراهيم جوننا إبراهيم ملكو لنا سيدنا إبراهيم نماني كيسي وباي وننا كنا نزون ديا ندي وبشرى لني ملكو لنا سيدنا إبراهيم وننا كنا نزون ديا ka kibaruya d'a ma min b'a farifoni k'a nisɔndiya o kibaruya ni den ta sɔrɔli qalu salama qala salamun Seydina Ibrahim kumana mana mɛlɛkɛw donna kan o ye salamu de bila kan a fana y'o salamu a y'o kanda ay sallama al malaikatu ala Ibrahim salaman mɛlɛkɛw ka salamu bila Seydina Ibrahim kan فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهم سلام عليكم. إبراهيم فنكو سلام باوي وسلام بلا سيدنا إبراهيم إبراهيم فنا يا جابي وغير أنا كفو سلام
fɛn de don a bɛ diinɛ mun kɔnɔ an ye olu fana ka taabolo kelen don komi alakira alayhi salatu wasalam a y'o taabolo kelen de don an kɔrɔ k'a yira n na k'a fɔ silama fila n'aw bɛna ɲɔgɔn bɛn a kɛla mɔgɔ fila ye a kɛla jamakulu ye min ɲini b'aw fɛ aw ka salamu bila ɲɔgɔn kan salamu daminɛ o ye fɛn ye fɛn min n'o kannen bɛ an ka diinɛ la mɛ a jaabi ye diyagoya de ye ni mɔgɔ ye salamu bila i kan i b'a jaabi kuma dɔ an bɛ kibaruya dɔw sɔrɔ an balimaw fɛ hasatan musolamɔgɔw ni mankan b'o ni dɔw cɛ ko n b'a fɔ n bɛ salamu bila ka taa jaabi an b'a fɔ o ye fɛn ye fɛn min na cɛmɛ ni mɔgɔ ye salamu bila i kan ko o ko ka k'i n'a cɛ e kan ka jaabi n ko sɔn a jaabi bɛ k'i ma diyagoya le n'a fɔra ko a jaabi ye diyagoya ye n'i m'o jaabi i bɛ kungo dɔ sɔrɔ ye ala fɛ e kan ka jaabi o ye diyagoya ye n'a ye salamu bila i kan nin yɔrɔ na an b'a fɔ hali ni bɛnbaliya bɛ ni mɔgɔ cɛ o ka n'i bali k'e tɛ salamu bila a kan hali n'a t'i ya salamu kanda la n'a t'a kanda la e kana bali e kana i yɛrɛ minɛ salamu bila ma ko mun sɔn a t'a jaabi la e ka salamu jaabi o le ɲini b'i fɛ mun na n'ale ma jaabi ala bɛ mɛlɛkɛw bila u b'i ya salamu kɔ segin i ma salamu de ye dugawu de ye k'a ɲini ala fɛ ala k'i latan ala k'i kisi ala ka baraka don i ka wagati ni si n'i ka kɛwalew bɛɛ lajɛlen n'a ka tila ka hinɛ la k'i dɛmɛ donc o ye de ye an ka foli de ye an bɛ ka ɲɔgɔn fo ka dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye ni maa ye dugawu k'i ye o tigi kan ka diya ye n'i y'a ye i bɛ bana kɛ o dugawu kɔ segin a ma dɔn o la don e kana ale filɛ ko e ye salamu bila k'a m'i ta jaabi i y'a dɔn mɛlɛkɛw b'a jaabi la mɛlɛkɛw bɛ n'i jaabi u b'a ɲini ala fɛ k'ala k'i kisi ala k'i latanga ala ka baraka don i sɔrɔ fɛn na ka baraka don i si la ka baraka don i ka marafɛnw na ala ka hinɛ i la mɛlɛkɛw bɛ k'o dugawu de don dugawu di minɛ sababu ye balo ka saniya olu tɛ dumunikɛla o kɔrɔ de u bɛna dugawu min don a bɛ minɛ i ma dɛ o la don i jija foli a kana tigɛ foli an ka foli kɛ i bɛ mɔgɔ min don cɛ maa min don i ka foli kɛ a ye ka salamu bila kan wagati bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔ n'an bɛ nin banban kosɛbɛ hali ni bɛnbaliya bɛ ni dɔ cɛ o ka n'i bila ka o ka n'i bali ka foli k'a ye hali n'a fana t'i ka foli kan jaabi la kana fo n'a sɔrɔ i bɛ tubabukan de dɔn walima i bɛ kan wɛrɛ de dɔn kana fo la fo salamu na salamu o de nafa ka bon o de ye laɲini ye mɛlɛkɛw b'o de kɔ segin i kan k'i o de k'i taabolo ye o kuma Seydina Ibrahim mɛlɛkɛw donn'a kan o ye salamu de bila a ye a fana y'o salamu de kanda ka o ya salamu kɔ segin o ma kama qala ta'ala hal ataka hadisu dayf Ibrahim al-mukramin ala bɛ nin kisa na a b'a fɔ an ɲɛna yɔrɔ wɛrɛ la ko nali kɛla Seydina Ibrahim ma lɔnaw nana ma lɔna mun ye mɔgɔba ye izdaqalu alayhi mana min o dola Seydina Ibrahim fa qalu salama o ka salamu de bila Seydina Ibrahim kan qala salamun Seydina Ibrahim fana ye foli kan a y'o de kɔ segin o ma qawmun munkarun kaw kɛla mɔgɔ ye mɔgɔ mun maaw dɔn ma sɔmɛ aw ma lɔnyɔrɔ si kelen tɛ aw la aw kɛla mɔgɔ ye mɔgɔ mun ma lɔn fɛ o kɛni fama labisa an jaa bi ijlin hanid mɔ nun dora Ibrahim kan ka foli kɛ Ibrahim ye ma mɛn o waati kunkurunin Ibrahim ye mun kɛ a dola a ka so a bɔla ni sogo ye min jɛnin no n'o ye lɔnan fana ye ni lɔnan nan'i fɛ i ka teliya ka dumuni d'a ma n'i ye dumuni d'a ma kɔfɛ i bɛ mun kɛ sisan ani bonya min kan ka dumuni na i k'o k'a ye munna nana bali la n'e ko k'i bɛ temps ta ka dumuni labɛn k'e b'a bonya n'o ye tuma dɔ e m'a dɔn a tigilamɔgɔ ka wagati min kɛ tagama la n'a ma dumuni kɛ e bɛ labɛn dɔw k'o labɛn na ale bɛ degun sɔrɔ kosɛbɛ maa tɛ se ka dɔ f'i ɲɛna mun sɔrɔ lɔnna o yɔrɔ la don Ibrahim ka baara nin bɛ mun yira an na ni lɔnna nana fɛn fitinin min bɛ i bolo o yɔrɔnin na o le d'a ma k'o dun i y'i sɔrɔ k'i labɛn ani bonya min ka kan n'i bɛ fɛ ka min k'a ye ka sɔrɔ k'o k'a ye i kana temps ta k'a retarder ka kɛ komi i bɛ fɛn wɛrɛw ɲini na k'olu labɛn
comment bo yela do be se ka leri juru ke o be labɛnw na o labɛnw lonanche e ma do abe chugo mina wagati min b'a ni dumuni kɛ baliya cɛ i t'o dɔn n'i le tanta se bɛna degu la s'a ma o de ye fɛn ye fɛn min n'a cɛ man ɲi zan ibrahim ka baara nin bɛ o hakili d'a ma k'a yira n na lona dɔ la i kan kɛ o yɔrɔ nɔgɔnni bɛɛ i lamaga fɛn min b'i bolo kɔrɔ o yɔrɔ la i k'o la s'a ma a ka a yɛrɛ lahinɛ n'o ye o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye n'i ye dɔ minɛ fɛ dɔ minɛ dɔ di o bɛ nɔgɔya a ma kosɛbɛ hakili sigilen don lafiya bɛ yen an karamɔgɔ dɔw fana b'a yira dumuni lona jigila i kɔrɔ i bɛ kɔn ka sutara yɔrɔ yira la sutara bi mana i bɛ ɲɛgɛn yira la tuma dɔw fana tagama la a deguni bɛɛ mɛ n'ele nana sigi n'a ye ka kɛ barojan kɛ n'a ye k'a sɔrɔ a di ka wagati kɛ a ma taa sutara la i b'a ye o deguw b'a kan bɔ kuma min bɛ tɛmɛna e n'a cɛ a kɔni b'a hun laminɛna mɛ a tɛ kɛla ni hakili sigi ta ye o la don lona nana i kɔrɔ ji d'a ma i ye sutara yɔrɔ yira la a y'o dɔn i b'a ye lafiya bɛ na a mako b'o la a bɛ don k'a yɛrɛ sutara la baro bɛ na tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ ka sɔrɔ hakili sigi nɔ hakili sabati nɔ ninnu bɛɛ ye hakiliw ye u bɛ faamu kuma la u bɛ faamu ɲɔgɔn fɛ an ye cɛkɔrɔbaw tun bɛ nin siraw don an kɔrɔ an ka hakili to olu la Seydina Ibrahim a y'a daminɛ lona ka fɛn d'a ma a bɛ se ka hakili sigi ni min ye munna a m'a dɔn a bɔra yɔrɔ min na wagati min b'a ni dumuni cɛ a t'o la n'a nana ka na tan n'a ye i b'a ye a bɛ degun lonancɛ bɛ degun sɔrɔ o degun o bɛ kɛ sababu ye kuma min bɛna tɛmɛ n'ale n'a cɛ ale yɛrɛ u tɛna ɲɔgɔn faamu parce que hakili sigilen tɛ n'i y'a ye komi a bɛ faamuya la hakili sigilen don mɛ ni hakili sigilen tɛ faamuya bɛ gɛlɛya an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin yɔrɔ dɔ la o dɔ ye an bɛ ala dali an b'a ɲini ala sumana fo faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi alamuka ay fama ta'akhkhara ibrahim alayhi salatu wassalam عن المجيء من بيته بعجل مشوي لضيوفه ko lona dola ibrahim kanga foli tayo bismillah ibrahim dola ka sokona amma me fiu ado o yoron gele a bola tiliya boloma anana ni ni saraye do ko saraso do ko misho na nyono o jenni anana kono di ko ke lona boyai كما قال تعالى فراغ إلى عليه فجاء بعجل سمين aya wara be oluira na ko ibrahim jengena kata aka dembaya la jengena kata ka dembaya no fe nana telia bolo mani sa soye ni soye min tuloni no min jeni no faqarabahu ilayhim ayu masunya ula bi mana ayu di lona numa mana mina ayu di lona ma ayu bolo kasuma bolo to selama ayere kono filila ko ala ta'kulu yala aw tudumuni kala fem blala ukuro ne fe alere bay ka fo ni fem balo donon boyan fe ni al nasro balalila no ya bali be ale sela ka femini ma femilo adama do ma ko be femina femi ka di mo yi ale yoda o ma me o bena ta ya bulu tisira ma bi mano ta duna o kan no ndo bla ibrahim ko misiranya ibrahim ko ma mona o ta duna أمر موضوع فعينا ودوين كما قال تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون بسورة الزاريات فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وعوجس منهم الخيفة قالوا لا تخاف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وكما لم إبراهيم يلون فنا بويان لسي لونهما ayaye obolo ti salama bi mana o ta duna o keni ibrahim yesranya doni soro ay sranya soro kuma muna o te dumuni ke sranya min soro ibrahim na lona mun fana ka ibrahim asrani no o yo fam hakili man fana ni ko fam ikanga muke ni alo ka fo na be ka toro do ikatri hakili sigi olu fana ko ibrahim kana siran kana siran ye ika do anw ye mɔgɔ ye ala ye anw ci kana Seydina Luti ka mɔgɔw ma anw
ye melekɛw de ye anw ye melekɛw de ye o y'o fɔ Seydina Ibrahim ɲɛna ni yɔrɔ na nin fɔ ni Ibrahim ɲɛna k'olu ye melekɛw ye yani an karamɔgɔw b'a fɔ an ɲɛna fan wɛrɛ fɛ o ye kibaruya dɔw le di Ibrahim ma Ibrahim t'olu lɔ olu de nana ka na fɔ k'olu ye melekɛ mun de b'a yira k'u ye melekɛ mun b'a yira k'olu ye melekɛ ye an karamɔgɔw ko fɛn min b'a yira k'u ye melekɛ ye k'olu cila ka na Seydina Luti ma o ka fɛn fɔ Ibrahim ɲɛna min bɛ a yira ka fɔ ni mɔgɔ tɛ nin fɔ fo mɔgɔ min ni dɛmɛni bɛ Ala fɛ ni kumakan ye o ye jumɛn ye pour que Ibrahim bɛ se ka la ka fɔ olu ye melekɛ ye o ko Ibrahim nisɔndiya ka fɔ k'Ala bɛna Ibrahim harijɛgɛ den na Ala bɛna Ibrahim harijɛgɛ den na Ibrahim di o lon kama Ibrahim bɛ san 100 komi an karamɔgɔ b'a fɔ cogo min na Ibrahim muso bɛ san 90 donc Ibrahim muso bɛ san 90 o san 90 ni ale ma kɛ muso ye min n'a bɛ den sɔrɔ mɔsɔn n'ale tun bɛ den sɔrɔ san 90 kɔrɔ sara ka den sɔrɔ n'a tun bɛ den sɔrɔ den nege b'a la denko fana bɛ Seydina Ibrahim na munna muso min n'o dila Ibrahim ma Ajara Sara Ajara dila Ibrahim Sara tama o Ajara o de ka Ismaïl sɔrɔ Ismaïl sɔrɔla den wɛrɛ ma sɔrɔ tu donc ka waati jan kɛ Sarata Ajara yɛrɛ k'a dɔn k'ale tɛ muso min bɛ den sɔrɔ bon Ibrahim fana b'a dɔn k'a fɔ ale ye muso ye k'ale tɛ den sɔrɔ donc n'u nana den ko f'o ɲɛna o waati di fana musow b'a lɔn k'a fɔ ni tɛmɛna san 50 kan e ka laada bɛ tigɛ den sɔrɔ ko a bɛ o tɛ kelen hakili la tugun cɛ fana san 100 n'i sela o ma tuma dɔ i ka den sɔrɔ bɛ gɛlɛya munna ya den sɔrɔ bɛ gɛlɛya depuis Ismaïl fana sɔrɔla Ibrahim ma den wɛrɛ sɔrɔ o b'a yira an na k'a fɔ a si bɛ yɔrɔ min na nin denko t'ale hakili la n'o denko t'a hakili la ka bɛn si ta kɔrɔya ma ne n'u nana ka na denko fɔ a ɲɛna o bɛ kɛ kabako dɔ ye o kabako olu kama komi aw b'a dɔn fɔlɔ mɔgɔw tɛ kuma ni tɛ min kalama nkalontigɛ tun man di adamadenw ye o tun bɛ nkalon yela ko hɔrɔn baara tɛ nkalontigɛ ye hɔrɔn tɛ nkalontigɛ o de tun ye fɛn ye fɛn min dɔɔnin b'olu fɛ ni mɔgɔ kumana a bɛ kuma ni tiɲɛ ye ninnu ko k'olu ye ciden mɛlɛkɛw de ye Ala de y'o ci o ye tiɲɛ de fɔ Ibrahim k'a dɔn ko tiɲɛ don mais Ibrahim mun b'a yira Ibrahim na k'o ye min fɔ ko tiɲɛ don ko mɛlɛkɛw don Ibrahim kuma bɛ yɔrɔ la a tɛ komi Ibrahim sigala o ya kuma la mais an ye mɛlɛkɛ de ye anw tɛ dumuni kɛ a lalaw la mais anw ye mɛlɛkɛw de ye mun de b'a yira k'u ye mɛlɛkɛ ye o yɔrɔ nin de sa fo u ka fɛn kɛ Ibrahim ye min bɛ Ibrahim hakili sigi k'a lɔn effectivement ninnu ye mɛlɛkɛw de ye o sɔrɔla ni mun ye sa ko ka kibaruya min di Seydina Ibrahim ma an karamɔgɔw b'a fɔ nin yɔrɔ nin na an bɛ walanda min ta nin na o de ye e mɔgɔ ni mɔgɔ ye fɛn f'i ɲɛna diinɛ nin kɔnɔ a kɛla mɔgɔ sugu ye f'a ye bolola yɔrɔ d'i ma yala kumakan min walima baara min y'a bila n sen kɔrɔ Ala de kumakan de don wa n'a ko Ala kumakan don a bɛ Kuranɛ kɔnɔ Ala b'a sugala ye n'a ko Ala kumakan tɛ mɛ Ala kɛra kumakan don yala a sabatila ka bɔ Ala kɛra yɔrɔ a n'o f'i ɲɛna nin kuma nin sabatila ka bɔ Ala kɛra yɔrɔ a bɛ kitabu nin la a bɛ nin na n'o fɔli ɲɛna o b'i fari foni o b'i dɛmɛ ka baara k'a la mɔgɔ sɔn lahara an bɛna taa ɲininka an ka fɔtaw n'an ka kɛtaw la mun ye nin bila nin fɔ la mun y'i bila nin kɛ la e bɛ taa fɔ n'i y'a ye n ye nin fɔ ou bien n ye nin kɛ n y'a ye Kuranɛ kɔnɔ an karamɔgɔw ko Ala ko Kuranɛ kɔnɔ ta an karamɔgɔw ko Ala kɛra ko ta mɔgɔ sɔn o fila le ye anw tagana ye an kɔ sɛmɛnna n'o fila ye Ala ko ta
o kɔfɛ ala kɛra kota an bɛ baara kɛ n'o le lahara fana n'an ɲiningala an kɔ segin yɔrɔ de y'o le o tɛ t'i ɲininga i fa la i fa ko ta i ba ko ta i y'a kabila ko ta i y'a dugu ko ta i y'a jamu la o ɲiningale tɛ yen e tɛ ɲininga o la parce que o i fa ma ci ma i y'a kabila ma ci ma i y'a dugu ma ci ma i y'a jamana ma ci ma jɔn de ci la ka na e ma o de ye ala kɛra alayhi salatu wasalam ala y'o de ci ka na an bɛɛ ma fɛn min cikan min donna a da o de ye kuranna ye ni k'o lase anw ma o cikanw fana bɛ walawala jɔn de fɛ k'o kumaw bange an ye o ye ala kɛra alayhi salatu wasalam o la don bɛɛ lajɛlen kan ka nafa min sɔrɔ nin kuma nin kɔnɔna o de ye nin ni mɔgɔ ko k'ale bɔra ala yɔrɔ fo a ye fɛn yira i la min b'o o tiɲɛ yira ni mɔgɔ ko ala ko ta fo a ye fɛn yira i la min b'a yira ko ala ko ta yɔrɔ min ni mɔgɔ ko ala kɛra ko ta a ye fɛn d'i ma min b'a yira k'a fɔ ala kɛra ko nin ye an karamɔgɔ ye nin ye waliyu ye i t'i ɲininka o la lahara ni ne taara fɔ ko n waliyu le nin ne k'a fɔ bɛ n fɔ n karamɔgɔ le nin ala n'ala ko e ma est-ce que n ye i karamɔgɔ le ci ma wa e bɛ mun o jaabi cogo di walima i ko karisa ye mɔgɔ ɲuman ye yala ne ma lɔn ko mɔgɔ ɲuman don est-ce que ne y'o le ci e ma wa a ye mɔgɔ ɲumanya nafa b'a yɛrɛ le kan a y'o baara ɲuman min kɛ o nafa b'a yɛrɛ le kan min ɲini bɛ ne le fɛ ale k'o ɲumanya min kɛ ne le k'ale bila mɔgɔ ɲumanya minɛn kɔnɔ anw fana o kɛlen de ɲini b'anw fɛ an y'o baara ɲuman kɛ pour que mɔgɔw n'anw bila mɔgɔ ɲumanya minɛn kɔnɔ Ibrahim a ye dalu min di Seydina Ibrahim ma ni ka a ya cidenya sabati o ya cidenya sabati k'o de ye mɛlɛkɛ ye o ye Ibrahim muso nisɔndiya o k'a nisɔndiya ni den ta sɔrɔ ye an karamɔgɔw bɛ min fɔ ka bɛn nin ma o dɔ ye sɛbɛnnikɛla dɔw b'a fɔ fana ko ala ye kabako dɔ kɛ mɛlɛkɛ ninnu ɲɛkɔrɔ Seydina Ibrahim ye o kabako ye jumɛn ye Ibrahim ye sogo min d'o ma saga min fagala kɛla saga ye sa o min dila o ma Ibrahim bolo n'a y'o jɛni k'o di ko Ibrahim ka ala ka mun kɛ mɛlɛkɛ ninnu bolo ka o sogo nin ka ɲɛnɛmaya ko segin a ma sogo min jɛnina nin n'o ma dun nin ala ka se di mɛlɛkɛ ninnu ma o sera k'o saga ni sagasogo nin k'o segin a ɲi ka nɛn don a la o k'o kabako kɛ ka kɛ Ibrahim ye an karamɔgɔ dɔw b'o fɔ hali n'a kɛla k'a fɔ o ye fɛn ye fɛn min sɛbɛnni la o ma sabati ma fɔ la mɛ fɔ an y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna n ko sɔn Ibrahim mako bɛ dalu le la n'u fana ka dalu min fɔ o le nin ka ɲɛnamaya don sogo nin na kura ye ni kuma b'o la an b'o to yen an bɛ taa jumɛn na kuranna yɛrɛ ye min fɔ an bɛ bolo k'o la ka o le banba k'o le sabati o kelen bɛ an nafa o ka fɛn fɔ Seydina Ibrahim ye mɔgɔ tɛ fɛn min lɔ o lon kama n'i ma kɛ mɔgɔ ye min dɛmɛ bɛ ala fɛ n'o de ye k'a yira ko Seydina Ibrahim bɛna den sɔrɔ a muso Sarata la k'a sɔrɔ Ibrahim bɛ san 100 ye Sarata bɛ san 90 o kibaruya di o tɛ se ka k'i kunfɛ o kibaruya di o tɛ kɛ ni lɔnni tɛ o kibaruya di o tɛ se ka kɛ ni dɛmɛni tɛ ala bolo ni kumakan ye n ko so ye ala ka baara de ye maa si tɛ se k'o kɛ o y'o min fɔ Ibrahim y'a lɔ o le la k'a fɔ n'i y'a ye o ma dumuni kɛ o k'o ye mɛlɛkɛ ye tiɲɛ yɛrɛ de o ye mɛlɛkɛ ye n ko so ye n kibaruya min na nin n'o de ye k'a fɔ olu cila ka taa lutiya mɔgɔw ma n'i y'a ye o fana ma dumuni kɛ o ye mɛlɛkɛw de ye o ye Ibrahim nisɔndiya ni den ta sɔrɔ min ye o de ye ka Ibrahim hakili foni ka fari foni ka sabati d'a ma ka siranya bɔ a la a ye da la ka fɔ ninnu o ye min fɔ o ye tiɲɛ ye mɛlɛkɛw de don an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma o de an bɛ ala dali
amma ina Allah subhanahu fi fam ya ko yuma ko no nini aw ma ya rabb ala mukram falamma ra'a aydiyahum la tasil ilayhi nakrahum wa awjasa minhum qifa manam na sidna ibrahim ayaye numbolo te se dumuni mao bi mano te dumuni kela o ayo kon asrayana ay siraya do soro fe ay falamma ra'a ibrahim alayhi salatu wassalam أيدي ضيوفه لا تصل إلى العجل المشوي الذي أعطاهم به أنكرهم وأدمر في نفسه خوفا منه منامنا إبراهيم كاي نمان كسيباي عليك اللونا نمبولو تسلا دومني ما دومني من دوما نو دي سرا جني والمسوغو جني كما ما فشوغو منا أننا نو ميكو دي أو ما بوياي o bolo te sela ma o tabjuna a esranya sora duskuna kabon nuna no masudu moye o khalu la takhaf o fana somina o ni ilona ni somina toro dola ko jatigi kambe ko toro soro edi se ko o sranya wuli ka boy ikana no sranya tunyo fe ele bi jija tila boloma ko sranya boy mandon ni etila kata yorola itala isela o iya yuki yeminye jatike dobe hakili masi o ikana to o eto yelma no nogmani na o lasomo fari seka foni hakili seka sika e au na te toroe o bashite au na kumina o deni ibu hakili do mana mina ne yae ka fo hakili wili be jatike be ibe se ko bashitula donc nous meleka fana somno le ma ko ibrahim ay kana sena onye ikado on chila le gata ibalmanche mano loti o kamo ma on chila katu ay qalat al malaikatu li ibrahim alayhi salatu wassalam la taqafu minna ikana sena meleka ko sayyidina ibrahim ikana sena onye fa ina malaikatu أرسلنا الله إلى قوم لوط لإهلاكهم بالعذاب أو يملك ودي على أنشي كتا لوطك مغوما نغتو حلقي نجانتي كابو كبارا جومينوك موكلا أما قال تعالى فأوجس منه قيف قالوا لا تخاف وبشروه بغلام عليم وبسورة الزارية نكلك مامنا على قد ومرأته كاعمة كلا سورة مسوك لوني به إبراهيم نانكا لونهم به مانا والمبف دومني كلا وقتي من إبراهيم دومني دي مسوك لوني به كوفة لوني به أمادو نوي لوني به كوفة منا لوني به كوفة منا إبراهيم يشغربا يلفنا مسغربا وبينهم دمك لونهم كبوياك Bale lola kofe ni Ibrahim mako be femina ka lono bonya be fale ina no la soma lona nana bara de ya min kanga ke lono e ko hakilisi non ale lola kerefe mo sa ska ke deme ka lono ka bonya ko se o ma chuwa mina ye allo sababu do fana luna nana siranya nana ona le chebe yonf nuna le chebe yonf ko mena timatado puga hakili kasigi alola imadolola aba do femi mena ke a français ka hakili soro parce que siranya fana dolala ngoso luna no masumo ma uborolo o malo nu bola famina o ma voyage no fana yula ni bae ka fo nu bola yoro janga suru no balaka yo chela tu be jatige do duma hakili wuli do duma angramo ko afana lola dala alokun mimba la udini ni fla bela yeni lokunye mimba lokumbo dala angramo bolo fulani donc meleko e kumana Ibrahim feke Ibrahim hakili sigi oye munka sisa fa basharnaha bi ishaq oye musoni no sayyidina Ibrahim musoye sarata oya hakili sigi ka nuzon dani denta sigi
ni den ta n'a ye o denw k'o tɔgɔ yɛrɛ fɔ k'a sɔrɔ den yɛrɛ mana fɔlɔ n'o le Isahak ye ka tila ka a nisɔndiya tugun k'a yira Isahak fana bɛna mɔden sɔrɔ o mɔden n'o ye Yakubu ye o ka a nisɔndiya o fana la i bɛna den sɔrɔ a tɛna da yɛlɛ yɛrɛ ya den sɔrɔ ma dɛ i bɛna den min sɔrɔ o fana bɛna den sɔrɔ donc ka muso hakili sigi d'a ma n'a yɛrɛ ka den ta sɔrɔ ye o ye nisɔndiyaba ye ka tila ka dɔ fara a ka nisɔndiya kan n'o y'a ka mamaden ta sɔrɔ ye k'a yira a la den min bɛna sɔrɔ nin ye a den bɛna balo ka furu kɛ ka den wɛrɛ sɔrɔ fana n'o ye e mamaden ye donc mɛlɛkɛw y'a muso nisɔndiya ni min ye n'an karamɔgɔ b'o fɔ an ɲɛna o dɔ ye an karamɔgɔ ko wa muratuhu ka'imatun fadahikat o Ibrahim nisɔndiya muso kun sigi la ale fana kun lɔni no a lɔni la a yɛlɛla nun ka kumakan min fɔlɔ nisɔndiya min kɛla wa imratu Ibrahim ka'ima fadahikat fabasharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub muso kumana min na siranya kun bɛ o bɛɛ la komi an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na muso hakili wulila mɛ kumana min na mɛlɛkɛw ko Ibrahim ma kana siran anw ye anw tɛ adamaden anw ye mɛlɛkɛw de siranya bɔla ni siranya bɔ a bɛ nisɔndiya a yɛrɛ ko la o ka dɔ fara a ka nisɔndiya kan k'a yira ala bɛ n'i le harijɛgɛ den na o den fana bɛna den wɛrɛ sɔrɔ fana kuma nana na cogo min na n'an karamɔgɔw b'a la kalan an ye o le ye ay fa basharna imrata Ibrahim bi Ishaqa ibnan laha mɛlɛkɛw ka Ibrahim muso o y'a nisɔndiya den bɛna sɔrɔ a yɛrɛ fɛ wa wahabna laha min ba'di Ishaqa Yaquba ibnan li ibniha ka tila k'a nisɔndiya k'a fɔ ala bɛna dili kɛ a den nin ma den na n'o ye muso ta mɔden ye ka nisɔndiya o fana la o kuma fɔ nin o bonyana muso hakili ma dɛ o b'a fɔ k'an ka bonya hakili ma n'o sɔrɔ ale bɛ san 90 ale tɛ den sɔrɔ muso ye Ibrahim fana sera san 100 a y'a dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔbaya nana a tɛna den sɔrɔ a y'o lɔn k'a tɛna den sɔrɔ n'o sɔrɔ depuis Ismaïl sɔrɔla waati jan min tɛmɛna Ismaïl kɔfɛ ni Hajara ma den wɛrɛ sɔrɔ ale yɛrɛ lɔn ale tɛ den sɔrɔ e y'a kima bon n'ale tɛ den sɔrɔ a bɛ se ka kɛ Hajara bɛna den sɔrɔ mais Hajara ka Ismaïl fana sɔrɔ min kɛ o fana ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ wagati jan min tɛmɛna muso k'a faamu o yɔrɔ la k'a fɔ Ibrahim yɛrɛ tɛna se ka den sɔrɔ tugun n'a tun bɛna den sɔrɔ den wɛrɛ tun bɛna sɔrɔ a bolo ka fara Ismaïl kan Hajara fɛ hali n'ale t'a sɔrɔ la ale t'a sɔrɔ la parce que ale tɛ den sɔrɔ muso ye ale furula ka waati kɛ a ma den sɔrɔ o le kosɔn Hajara dila ale ma ale y'o di Ibrahim ma Ibrahim y'o ka muso ye ka den sɔrɔ o fɛ Ismaïl donc ka waati jan kɛ den wɛrɛ ma sɔrɔ Hajara bolo ale k'a faamu o la sisan n'i y'a ye Ibrahim ma den wɛrɛ sɔrɔ Hajara bolo a tɛ den sɔrɔ ale bolo parce que ale tɛ den sɔrɔ muso ye mais Hajara don o ye ka den sɔrɔ n'i y'a ye o fana ma den wɛrɛ sɔrɔ kɔrɔ de sa Ibrahim sera si hakɛya min na nin ye min al-mustahil min as-sa'b jiddan k'a fɔ k'a ye den sɔrɔ k'a to lahala la donc Sarata y'o de faamu o ka lahala o ni ɲɔgɔn cɛ o le kosɔn a kabakoyala o kabakoya mɛlɛkɛw y'o de faamu a k'o de Sarata ko qalat يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب أكبكو يلا ملكوك كما كان أو أكما كبكو يلا نمسو كوروني نشي سلا نهكينا سامبي كونون فناتي دين سورو مسوي أو نيكي فنا ويشو كورباي ني كبكو يلا أو من فني كبكو كما يلا إبراهيم بشي هكيا منا ne yɛrɛ fana tɛ den sɔrɔ muso ye cogo di ne bɛna den sɔrɔ a kabakuyala o ya kumakan na ay qalat imratu Ibrahim muta'ajjibatan ya waylata ayakunu li waladun wa ana ajuz la yalidu misli
muso kabakoya la kabakoya la o ya kumakan na ne bɛna den sɔrɔ k'a sɔrɔ ne kɛra musokɔrɔnin ye ne ɲɔgɔn si tɛ den sɔrɔ la tugun ne cɛ fana ye cɛkɔrɔba ye o dɛsɛra o ɲɔgɔn si fana den tɛ sɔrɔla o bolo tugun nin ye kabako ye dɛ kama qala ta'ala kuma ala y'o ɲɛfɔ an ye dɛ sura wɛrɛ la فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز حكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم وسورة الزاريات لا كما نفعل مسوكي يشوما avec amangambo ki nyabo kaira ne musokoro nite den soro bagaye ne bla den soro chugo de inche fana chukoro baye meleke ko abu chugo le la ikado iti hikma masalo loni masalo hikma masalo kumi kanga keu chugo mina wati mina alabudo alabado ka fo e ka den soro ni wati ni sampi konondo ole kanga ke o de kabako yemi kanga ke alabudo olla ala ki bali amadi ma ki to santan shegi samuana alabudo abado abi nafa ni wati ni la anini kaka ni wati ni la imako bala ni wati ni na o kumanam ni hakilitala alebi son o wati alabi chele moshisa utala alere saholo ba aya kula ku kanga teme chuomina me kai kile sahoya la sahoya timala ningandi ya ninya iken sahola abeke ka be ala kala nyinima ala yan dan ka amla ni nyena men ko donc anyena men teme chuomuna yin be tracé abado nile den soro kito samoa o den soro kabakutula ale di bɛ fɛ kabako ka kɛ ka den sɔrɔ la e yɛrɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛ o la don kabako bɛ kɛ la e fɛ cogo de ye den sɔrɔ waati le ti min ti ka den sɔrɔ waati o bɛ kɛ kabako ye e fɛ o bɛ kɛ kabako ye mɔgɔ wɛrɛ fɛ o y'a yira an na k'a fɔ an ka kɛ cogo cogo la ala la an kana an jigi tigɛ ala la madama i bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ala bɛ se ko bɛɛ la a bɛ se ka ko bɛɛ kɛ ko bɛɛ fana ni teke ni la utala kapola yani sababu de beke no ye adamadun ka koye ni ye bonlo ye sababu ye ina do akono ka tanga ka bo tile ni sanji ni ye seneke be ke sababu ye ki latan ina seneke fun ina dun walma ina fere ki makunya fun do adamadenw ma ko bɛ ɲa sababu ko si tɛ kɛ ni sababu tɛ o ye adamadenw ta ye mɛ ala fɛla ala bɛ kow kɛ sababu si t'a la sababu mun lala an fɛ o t'a la o sɔn anw fɛ yan adamadenya la n'i y'a ye den sɔrɔla cɛ ni muso bɛ o de sababu la den bɛ sɔrɔ denw bɛ sɔrɔ cɛw ni musow fɛ parce que ala ye furu latigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cɛw ye musow furu o furu ɲɔgɔnya kɔnɔna la komi sariya y'a ɲini an fɛ cogo min na an bɛ denw sɔrɔ siraw fɛ mɛ ala fɛ la a tɛ ten denw bɛ sɔrɔ hali ala bolo hali n'a ma kɛ ni furu ye ka bɛn a y'a kabako ma o sɔrɔ ale y'a laɲini ye inama amuru idha arada shay'an yaqula lahu kun fayakun fɛn min b'o waladaw sabati an bolo an ka taa kɔfɛ dɔɔni an bɛ taa Seydina Ibrahim Seydina Adam o sɔrɔla ala bolo n'a ma kɛ ni cɛ ye n'a ma kɛ ni muso ye an ba Hawa filɛ an bɛ taa ye o sɔrɔla n'o bɔra an fɛ Adama la ni lasirikɛlaw la cɛ la mɛ lasiri ma kɛ o ye muso ye an ka taa Seydina Isa filɛ an bɛ taa sɔrɔ Seydina Isa an y'a sɔrɔ k'a fɔ o sɔrɔla baba la mɛ faama ye o de la mɛ o sɔrɔla denw de tɛ sɔrɔ n'o sababu tɛ mɛ o bɛɛ fɔnna ninnu na a b'o cogoya kelen na Seydina Ibrahim si sera san 100 a muso si sera san 90 olu fila u y'a den sɔrɔ gɛlɛya b'a la
mais ala ye den sɔrɔ sababu don olu fila la o fila ye denw sɔrɔ donc sababu mun bɛ yen ni baaraw bɛ kɛ ka bɛn o ma o dɛnni bɛ adamaden ka baara de la mais ala ka baara o t'o la ale ka baara ye dɔrɔn n bɛ fɛ nin ka kɛ ten o bɛ kɛ komi a b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye an bɛ ala dali an b'a ɲini ala subahana fɛ o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔya ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla idan inna hadha la shay'un ajib ko nin ye kabako ye den ka sɔrɔ ne bolo den ka sɔrɔ sayidina ibrahim bolo ka si to nin hakɛya na ka ne fana si to nin hakɛya na muso k'o ye kabako ye أي قالت امرأة إبراهيم إن ولادتي وأنا وزوجي على السن التي نحن بها لا شيء غريب لم تجر به العادة musuka kuma kan ne ka den sɔrɔ ne ni cɛ fɛ ka an to ni si hakɛya nin na ko nin ye ko ye kabako don min ɲɔgɔn ni min ɲɔgɔn tɛ kɛla an ka sigida la adamadenw lɔnni bɛ min ye o dɔ tɛ o ye ni o nana kɛ anw na o ye kabako ye o kɛni mɛlɛkɛw y'a jaabi qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ala albayt innahu hamidun majid muso mɛlɛkɛw ye muso jaabi e bɛ kabako yala ala ka yamaruya de la i bɛ kabakoya cogo di ala ka yamaruya la i ka dɔn ala ka hinɛ a n'a ka baraka o bɛ aw ye ibrahim n'a ka so dungoya o i ka dɔn ala ye masa ye tando masa don se masa lo tando masa don se masa lo bonya masa lo masa min se ko bɛɛ lajɛlen na a ka hinɛ b'aw ye a ka baraka b'aw ye aw kana kabakoya o la mɛlɛkɛw ye ibrahim muso jaabi o cogo la donc nin yɔrɔ na fana i kɛla da i kɛla le walima i kɛla mɔgɔ sugu sugu ye e ni maa min bɛ baara la wa a bɛ kuma bɛ cimina ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye kuma y'a kuma la min b'a yira k'a fɔ hakilisigi tɛ yen min b'a yira k'a fɔ a mako bɛ i ka ala ta ye ala yira a la i kana o tan to yen i k'a tigi gbɛrɛ ala la mɛlɛkɛw y'o de kɛ an fana kan k'o walanda le faamu ni mɔgɔ ye fɛn k'i ɲɛ kɔrɔ dɔn n'a ma ɲi i y'a lɔ k'a fɔ k'a ma ɲi min ye ɲuman ye o don a kɔrɔ i fana i se o ɲuman don i kan ka sira ɲuman fana ta ni k'o ɲuman lase a ma o le ye nin mɛlɛkɛw ye e bɛ kabakoya ala ka yamaruya la i ka dɔn ala ye masa ye hinɛ masa don a ka hinɛ b'aw kan a ka baraka b'aw kan ala fana ye tando masa ye bonya masa lo a bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na ko t'a dɛsɛ i y'a ye donc o ye mɛlɛkɛw ka sira fila le ta ka dugawu kɛ sarata ye n'a a furu cɛ ye o n'o ka so kɔnɔmɔgɔw k'a yira o la ala ka hinɛ b'o kan ala ka baraka b'o kan olu mun kɛla nabi ɲuman so ye ngoso ka so ye so min olon kama bɛɛ bɛ so min filɛ o ka ala dali hinɛ na ala ka hinɛ n'a ka baraka ka kɛ olu kan ngoso mɔgɔw bɛ olu de filɛ la olu de bɛ ladegela mɔgɔw bolo k'o nisɔndiya ni ala ka hinɛ ye k'o nisɔndiya n'ala ka baraka ye o kɛnɛ o fɛ ka tila ka yira o la an ka kuma min fɔ an ɲɛna o kana bonya o ma masa min k'o fɔ o ye masa tando masa don bonya masa don se masa don lɔnni masa don a bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na o b'a dɔn o y'o lɔnni fana fara o ta kan o de sira ye an kan ka hakili to sira min na an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔya ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛra قالوا أتعجبين من أمر الله أي قالت الملائكة لها أتعجبين من شيء قضاه الله بمشيعته وقدرته رحمة الله وبركاته عليكم على البيت لكو كاما بكبكو يلا فين على من لا تكي كباما
ni ala ka latigɛ ni ala ka jɛnya ye ala ka hinɛ n'a ka baraka o bɛ aw kan namima so barakani so kɔrɔtani so min bonyana ala fɛ ni ka Seydina Ibrahim ko o so ɲɛmɔgɔya ye Seydina Ibrahim ye ala yɛrɛ ye min minɛ ka k'a teri rahmatullahi wa ihsanihi ala ka hinɛ n'a ka ɲumanya wa khairatihi ana ka hɛrɛw النامية المتكاثرة من مجد من كشاء عليكم بأوكا يا أهل بيت إبراهيم عليه السلام إبراهيم قصودهم ياو نبو ياو باويني هنا باوي إكنا كواكويا أو كصوت سوديني أو رتس مغديني ملكو كمين فو سيدنا إبراهيم سونينا وديني ala min fana ye nin kabako fo melekew ɲɛna ni ka kɛ o ko innahu hamidun majid inna allaha mahmudun ala ye masa ye min tandonin no fi jami'i sifatihi a tandonin no a ya mangutu bɛɛ lajɛlen na wa af'alihi a tandonin no a ya baara bɛɛ lajɛlen na wa aqwalihi a tandonin no fana a kumakan bɛɛ lajɛlen na zu azamatin bonya tigiro wasa'atin fi sifati kamali bonya tigilo aka mangutu o yiriwani no adafani no mangutu dafani melekew ye ala ka bonya na ka se no ni ga Seydina Ibrahim so ni ga hakilla sigi ka hakilla tige dama ka be hukumo ma anabi Humayd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu قالوا يا رسول الله نمنا كبو وميد فمي سعدي كاي على مدينة ما ولو يافو على كراين نمان كسب على كراين يا رسول الله أيا على كشيدي كيف نصلي عليه أم مسيري إلي على كرا كان شودي أم مسيري كان شودي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كو على كرا كواما نمان كسب يقولوا كيف اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد نيد وويس سابوي على كراينيغا كاو مسيري كان شودي وسيري على كان شو مينا على كراي ولا لونيا ولا نكما ناني يورنا أنغرا موفي yani ala meleko ye Ibrahim muso nuzondia ka ala ka bonya na ka seira o bonya no se ala kira fana nyamare ala ninga o duwo kele ne ke Seydina Ibrahim na ka sumoyi ka ala dalowe o alami hamidun majid o min fola ayala o kuma kele no fola solatu mini alakira alayhi salatu wassalam yudu adama do sungoro nanga nga siri alakira kan no salatu ye inaka hamidun majid o gabola kumi anana ayala chuwamina anna munasabatu mimbe unyonche asiga keni kumangara bo ba fanya chuwamina falamma zaba an ibrahim ar-ra'u waja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut angra moko ni bete meniko siranya mi kume Seydina Ibrahim na siranya tagala siranya bolay siranya bolay Ibrahim na melekaw ma manam no ka melekaw ka nuzondia nuzondia keni kwama amana torola an nana mina o de na tagala an cila ka taa luti de ma n'o ye balimacɛ an cila ka taa o ka mɔgɔw ma baara jugu min bɛ kɛra o bolo o kɔfɛ o ye muso Ibrahim n'a muso nisɔndiya hakili sigila fari fonina siranya tagala nisɔndiya donla so kɔnɔ o kɔfɛ sisan Ibrahim sisan a bɛ jɔrɔ la a balimacɛ ma n'o de ye luti n'a ka mɔgɔ
luti naka mo luti ne rebalma ya rabolo abta jangata jigo kan kaso luti ne rebalma e abeso kono ne ga modo e balma banonche a jorlano le sisa avec le formele ko abta nu halakine balmon be angara mo bole nya fola nyene fala mazala an ibrahim al khawf كوك منام نسرنا بولا سيدنا إبراهيمنا من رسلنا هنا لم يأخذوا منامنا سرنا بولا عليك أشيدون في أيمون شنو ملكه يك منام نوما دومنيك وكا سرنا دو وجاءته البشرى منهم نزون جافنا إبراهيم نكابو ملكه يرو بإسحاق كفارة بين سيدنا إبراهيم هرجع الدين أنو إسحاق فطابت نفسه عقلي سيلا أن جسكون جلا أني سبتلا أني سنيلا نو كما كان وعلموه بهلاك قوم لوط وكا كباريا قولوا نو بين تاسيدنا لوط كم وقتولوا هلاكي وكاني أخذ يحاجج الملائكة في إهلاك قوم لوط أبيكا تاكا سيكو كمالا سيدنا لوتيتا موكا حلاكيلي كما لا ينفعين آية ورلا كما قالت ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا محلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلى امرأته كانت من الغابرين angara mo ba fulanyena ko ala ko manamina nalike la sayyidina ibrahima nuzon dia la meleko ka nuzon dia kumamina ka ban hakili sigila meleko ko ma amana e kama na luti ka modi kama amina ru halaki ka be ka bara juhuma ngoso kela cheni kela ukelo yere kuntunyo bagaye o kɛla mɔgɔ ye mɔgɔ mun ka mɔgɔw tuɲɔni sira k'o don adamadenw senkɔrɔ n'u ka baara jugu kɛ ye o kɛ ni ibrahim ko mɛlɛkɛw ma i k'a dɔn ne balimacɛ luti u bɛ dugu nin kɔnɔ dɛ mɛlɛkɛw fana ye ibrahim jaabi ibrahim hakili sigi an n'u k'a dɔn mɔgɔ min bɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ min ye mɔgɔ ɲuman ye min ye mɔgɔ jugu ye an b'o lɔ i k'i hakili sigi ika do amene ibrahim luti balmanche amena le latanga kisi torota soro anaka maramogo fona kela muso mino farane medu mo ka ni cheni ni janvai ugo na halaki na ke halaki bo shela na bolola iki hakili sikipeu ibrahim anaka sukono mo amado ulu kan ka kisi cogo mu kan ka latanga cogo min na an b'o dɔn foyi t'olu sɔrɔ mɛlɛkɛw ye ibrahim jaabi ni min ye o de inna ibrahima la halimun awahu munib n'i y'a ye ibrahim a ye nin kuma fɔ ala b'a fɛ k'a fɔ an ɲɛna ibrahim ye mɔgɔ sugu min ye a ko ibrahim mɔgɔ muɲunen don mɔgɔ sabaranin don a ka dimi man teli a juskun yiriwani no ni hinɛ ye ni makari ye ni bonya ye ka ɲɛsi a balimaw ma mutazalilu li rabbihi mɔgɔ min no mɔgɔ ma jigin no ka taa ala yɔrɔ mɔgɔ lo mɔgɔ min yatadara'u a b'i ma jigin k'i dama kasi ka taa tigi ma ni dugawu ye mɔgɔ min do a bɛ jigiya ɲuman ta ala ye a yɛrɛ kosɔn a n'a balimaw kosɔn mɔgɔ min do mɔgɔ wɛrɛw kani o bonya b'a a kɔnɔ mɔgɔ min do a y'a koɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔsegin ka taa ala ma ibrahim ye o jogo ninnu bɛɛ lajɛlen de kɛn bɛ ka kafo ibrahim na o de y'a bila makari la o de y'a bila muɲu la o de y'a bila jigiya ɲuman ɲɛsin a balimacɛ ma n'o ye luti ye an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni maaw de ye ya ibrahim aridu an hada i ko don ka bɔ nin ma nin tɔnw ma
إنه قد جاء أمر ربك إجي كان يا مريا ولننا وإنهم آتيهم عذاب غير مردود إكادو مغنو جنغتا بينهما من تكوسي إكادو كبارا جغوما ببارا جغو من كلا أو جنغتا ولبنا سوما إليكي كودو كبوني ما كان نيجاتي أنه لما كان أكثر مجادلة إبراهيم عليه السلام لما عنده من الشفقة على عباد الله كنيا من صلى إبراهيم فيه هنا مكارمي إبراهيم نكتالا كجوما ولي إبراهيم بلانا لما له من هذه الصفات الجليلة موتوما من بالا أعلمه الله عن الأمر قد حسن نبنات على سيدنا إبراهيم لالونيا كاكا حكي لاسري ala ka min latigɛ ko latigɛ la ka ban ka bɛn ka baara jugu ma baara jugu kɛla man ka bonya baara jugu kɛla man ka dɛmɛ baara jugu kɛla kan ka bɔ mɔgɔw sen kɔrɔ Sayyidina Ibrahim min fɔla ɲɛna ka bɛn ni ma o de ye ya Ibrahim a'ridu an hadha ay qalat al malaikatu li Ibrahim ya Ibrahim utruk al jidala fi amri qaumi Lut lutika mɔgɔ ko min b'o sɔrɔ o kuma dabila o ye ko to yen إنه قد جاء أمر ربي إتي كان يمريا وننا أتى أمر ربك بحلاك قوم لوط على كان يمريا ننا سيدنا لوط كموك ولو كان حلاكي كبودو كلو كان دوكا بارا جوما فلا فائدة في جدالك عنهم نفنتك ما سما لا ويقول وإنهما آتيهم عذاب غير مردود إقالوا نالبنا كوما جناتا من نوت كوسي يشيما أي وإن قوم لوط نازل بهم عذاب غير مدفوع عنهم ولا مصروف لوط كمو جنغتا من بينو لما تينا سيكا وبالي ما تسيكا ونيوني ما تي ميو دمي أو كلا فيه من لاتيكلا على بلو أنغرا مو بمين فا كبيني مود أمي على دالي أما ينا الله سبحانه فام يكو يما كو نوع نيني أو ما يا رب على مكلا kabe wati kama na ala soloma ala wati mi la tigaye o le kela mi kaseka ni fijini la sauma o fijini mi la selama o fam ya ko yumano bara ko no nen o ma ya rabbala mo kela o nala wati wura dan shukuro anya bla ro mina mina teka wati wura dan shukuro ya rabbala mo kela hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh